Praise the name of Jesus. Bata nga nag-antos siyang sakit. Sulod siya isa ka semana nga di siya makalakaw. Hallelujah, gi-alsa lang siya. Naglisod siya tungod siya sakit. Ngayang nabati sulod siya ka semana. Pero hallelujah, after sa pag-ampo sa alagad sa Ginoo. Praise the name of Jesus. Gipalakaw siya ni Jesus. After sa prayer, hallelujah, gipalakaw siya ni Jesus. Dalaygon ang ngalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ang sakit nga dili makalakaw, may hinungdan mi sa pag-antos ni niya nga di makalakaw. I command you right now. I command you out. Out in the mighty name of Jesus. Out. Out in the name of Jesus. Out. Out in Jesus mighty name. Leave in the name of Jesus. Out. Out in the name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus. I declare to be healed right now in the name of Jesus. Out. Out in Jesus mighty name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, leave, out, in Jesus' mighty name. Bless. I declare right now in Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Sige, mabog. Praise God. Mabog. Okay, mabog ng galing ko. Mga mliga kami spaghetti ganda Jollibee. Jordan Brady lagi.